Ime Tomislav Mikulić zadnje vrijeme sve češće čitamo na odjavnim špicama televizijskih emisija. Umjesto kao potpis na slikama, na izložbama. Jer vi ste slikar, zar ne? Da, ja sam završio grafiku na Likovnoj akademiji u Zagrebu. Da li ste znali kad ste upisivali Likovnu akademiju da ćete u svom radu umjesto kista koristiti kompjutor? Pa prvo sam počeo koristiti kompjuter, a onda sam se tek upisao na akademiju. Vi ste i matematičku gimnaziju završili, zar ne? Tamo sam se u stvari upoznao s kompjuterom, jer dok sam išao na matematičku gimnaziju imali smo fakultativan predmet poznavanje Fortrana, ovako nešto. I tamo sam naučio programirati. Poslije gimnazije sam mislio nastaviti studirati elektrotehniku i kad sam se upisao na elektrotehniku počeo sam raditi na kompjuteru koji je tamo. Taj kompjuter je imao jednu od izlaznih jedinica ploter, tako da sam već u prvom semestru počeo crtati s kompjuterom. To su prvo bile studentske vježbe, uobičajene i obavezne unutar predmeta, ali kad sam počeo crtati onda je to jako brzo krenulo i napustilo uopće ove probleme analize matematičkih funkcija i slično što smo morali raditi u okviru nastave, nego sam počeo crtati iz svog zadovoljstva, uglavnom van radnog vremena, provodio sam noći na kompjuteru crtajući i tako. Da bi se moglo pristupiti realizaciji jedne kompjutorom animirane sekvence, u pripremi valja precizno odrediti sve pojedine elemente koji će se međusobno upotpuniti u cjelinu. Likovni dio pripreme jest grafičko oblikovanje tih elemenata. Izrađene crteže valja izraziti matematičkim formulama, specifičnim jezikom koji kompjutor razumije. Takav oblik obavijesti zove se kompjutorski program i omogućuje umjetniku neposrednu komunikaciju sa strojem. Kompjutor poslušno, precizno i brzo izvršava sve što program od njega traži. Filmska kamera snima sa ekrana kompjutora crteže jedan po jedan i oživljava ih po poznatom principu animacije. Ja sam ograničen sa prilično skučenim mogućnostima ovog kompjutera na kojem radim, a to je slika je nepomična i traje izvjesno vrijeme iscrtavanja jedne slike, a da bi ja dobio tu sliku oživljenu, moram koristiti film i principe animacije, a da bi tu sliku koja je monokromatska dobio u boji ili u kombinaciji sa drugim filmskim materijalom, bez obzira da li je taj drugi nastao na isti način ili je to jedna realna snimka filmskom kamerom, moram koristiti videomedij. Tako da u videu se tako dobivena slika, animirana pomoću filmske kamere, kolorira i superponira u druge filmske materijale. Na koji način mogu gledalci vaši imati doživljaj vaših dijela? Pa, u stvari, kompjuterska grafika je u početku bila u stvari crtež na papiru, jedan crtež sa mehaničkim uređajem, a kasnije kad sam se počeo baviti sa animacijom, kad sam mnogo takvih sličnih crteža snimio na filmsku kameru i obradio u videotehnici, tada moje likovno djelo više ne može visiti negdje na zidu, nego ili ga pokazujem u obliku projekcija, recimo organizira se jedna autorska večer unutar koje pokažem svoj rad tokom jedne godine ili tokom jednog perioda, a osim takve specijalne priredbe na koje se pokaže rad, najčešće s vremena na vrijeme kako napravim neku špicu za televiziju, tako se vidi u samom programu.